ଖାଇବା ଥାଳି ପୁରା ରେଡି। ଭାତ ଡାଲି ଏଠି ମୁଁ କଲରା ଚକଡ଼ାଟା କରିନଥିଲି କରୁ ଖାଇବାଟା ପୁରା ରେଡି ଥାଳି। ତ ଚଲ ନେଇକି ଯିବା। हाय हेलो नमस्कार केमिति अछन समस्ते आशा करछि समस्ते बहुत बढ़िया थिबे आ को आडे सब वर्षा होछि निहाती कमेंट करी कहबे। तो काली तो जो वीडियोटी पकेइथिली कौन सब आनी आपण मन कहबी बोली कहिथिली तो सेटा वीडियोटा लंबा हेगला आ आसला परे टायर्ड लगिला। तो आजिर ब्लॉग स्टार्ट करछि आपण माने वीडियो रे कंटिन्यू रुहंतु। आज दिन माने मु कोन करछि कोन नै आपण मन से शेयर करबी। तो चलो तो वीडियो आडको जिबा। एरा सब काली मु हाटरू आनीथिली आपण मन देखैनी कलम शाग ए 4 बिड़ा आनी 20 टଙ୍କା देकरी आउ गोटे पखाल खाई देछि। जोर भोक गला तो आउ करि पाइलिनी। आ भंडा एति आनी हाटरू तो काढ़ी देथिली अलगा परिया नष्ट कर दबो बोली। जन्ही जन्ही आनी आ भितर अछि कोन फिटे की देखुची रो आ भितर अछि काकुड़ी आउ ये कोन टमाटर। काली टाइम हेलानी बहुत राति गला आसु आसु आउ एते ये हेलानी। आ एटा कोनटा एटा होची कलराटा एटा काली आसी आज टिके हळदी हे आइलानी देखंतु एरा सब ये काली के आ नथिबो आज कि बार आज टिके करी खाइ दबा आको ये काली के आ नथिबो हळदी हे जो अधारु अधा अधिका ता आलू एतिक जिनस काली मु आनी। पियाज रस हाँ अदा भी आनी अदाटा को भी आनी आउ पियाज आगुरु थिला एगुरा सब आगुरु अच्छी हेई जीवो। रसुण भी अच्छी तो खाली आलू कंचा परिवा किछि अदा एतिक नेकी आछि। कहीं नाली तो माने वीडियो पकईची आपण माने देखिथिबे केते जोर वर्षा। तो जल्दी जल्दी पळे आइली दुकान को दुकान माने ए हाटरू से हाट दुकान कति गला पूरा ओदा जे मुंड भिजी गला। तो एतिक जिनस आनिक आसी ये कई दिन जाऊँगी जाऊ तापर एटा सरिले आनिबा कहीं खाली आलू आसी पिया आम डेली आलू पियाज रसुण अदा एगुरा सब आसे कथा टिके टिके थिला। जेहेतु काली श्री डाटी जाई नथिले मु एकुटिया जाइथिली झियो नै स्कूल ट्यूशन छाड़ी जाइथिली। तो एतिक सब आनी कहीं फ्रिज आमर अच्छी किंतु फ्रिज चलुनी प्रोब्लेम अच्छी पर शेयर करी। तो एतिक सब जाऊँगी मुझे सजा सजाड़ी कर थोदेवी तापरे कौन आज रोसे बास हम रोसे तो हम मत लगे कलरा करी आउ शाग करी कला आपण मन देखा आग मु सजाड़ी दिए तापर कथा हो। तो मु भात बसई देती परिवा सजरा सजरी कला भात बस तो ये भात हो गाड़ी सारी एठी मोर डाली भी सीझीगला खाली बगरा हम। इठी मु शाग जो देखुली हाटरू आनी धोई धाई माने निगाड़ापी रखीदे हम काटा एवं तापर देखा कलरा करवा कि ना ना काकुड़ी फाकुड़ी अच्छी देखिया कौन हो। आग जाऊँगी माने डालीटा को बघार देवी तारी भितर शागटा निगिरी जाइए पानीटा। तो डाली जाऊँगी पियाज फियाज काटिदिए फास्ट मु डाली बघार दवा। चलिए कढ़ाई मु शाग टे भाजती से धोइलिनी जेहेतु जोर तातीगला। जीरा आ पियाज मत डालीटा एति पतला रही ठीक लगे आपण मन कौन लगुथ मत एति लगे। तो आमर ये पियाज भी हो गला देखो पियाज आम डाली पकईदे हो गला आम डाली बघरा रेडी डाली आमर फाइनल बघरा गला। तो चलो शाग काटिबा शाग काटी सारी कौन भजा भुजी करवा कंटिन्यू रुहतु वीडियो देखिए। शाग काटिया को बस पड़ी शाग काटिया पनिक छुरी रे आजिकल काटुंट मु काटि पनिक रे। मु काटी दिए तापरे भाजीबा आमे बे शाग भाजीबा कलम शाग जीरा तापरे पकेवा ये फुटी जो पियाज अरे एटा काटी जो शागटा पकेवा शाग संगे पियाज की डाली दो।
ପସନ୍ଦ ନିହାତି କହିବେ। मोर तो भारी फेवरेट मोर सब शाग प्रिय सजना शाग एबे आम पकड़ा टे लुण शागटा जो जरीज पूरा अल्प हो लुणटा से मुझे पकाए कि ये कलम शाग सीझ तो एक छोड़ कर ଘୋରେ ଦବା ଟିକେ ଘୋରେ ଦବା କାଢ଼ିବା କାହିଁକିନା ଶାଗଟା ଟିକେ କଣ ଅଛି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ହେଇଗଲାଣି ଖାଲି ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ବସେଇ ଦେଇଛି କଲରା ସିଝା ହେବ ଆଉ ଭାଜିବିନି ଟାଇମ୍ ହେବନି ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କଲରା ସିଝା ବସେଇ ଦେଇଛି ଏଠି ଶାଗ ହବା ହେବ ଉପରେ ଏବେ ମୋର ଶାଗ ଭଜା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କଳମ ଶାଗ ଭଜା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଜିବି ଆପଣମାନେ କୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ଭାଜନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋର ଶାଗ ଭଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏପଟେ ବସିଛି କଲରା ଆଳୁ ଏଠି ହେଇଗଲା ଡାଲି ଆଉ ହେଇଗଲା ଭାତ ଆମର ରୋଷେଇରେ ଆଜି ଏ ସଇଲା ମୋର ଆଜିର ରୋଷେଇବାସ ସଇଲା ତ ଦେଖିବା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଡ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ହେବ ଆଉ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆଡ଼୍ ହେବ କାହିଁକିନା କାକୁଡ଼ି ଅଛି ସାଲଡ଼ ହେବ ପାମ୍ପଡ଼ କି ମୁଡ଼କି ଛଣା ହେବ ତ ଚାଲ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଯିବା ଠିଆ ହେଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି କଲରାଟା ହେଉଥାଉ କଲରା ସିଟି ମାରିଲେ ଆସିବା ଦେଖିବାକୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ମୁଡ଼କି ଛାଣୁଛି ଏବେ ଆମେ ଖାଇବୁ ବାହାରିଲୁଣି ଏବେ ମୁଁ ମୁଡ଼କି ଛାଣୁ ମୁଡ଼କି ଛଣା ଏବେ ଏଟାକୁ ଛାଣିଦେବା ତାପରେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିବା ଭାତ ବାଢ଼ିଦେବା ଡାଲି ବଢ଼ା ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ଭାଜିଥିଲେ ଯେଉଁ ଶାଗ ଦେଇଦେବା ଶାଗ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି କଲରା ଚକଟା ଏଠି ମୁଁ କଲରା ଚକଟାଟା କରିନଥିଲି କରୁଛି କଲରାଟା ଚକଡ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆମ ମିଲ୍ ଥାଳି ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖିବେ ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଲରା ଚକଟା କଲରା ସିଝା ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କରିଛି ବୋଲି କଲରା ସିଝା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି ତାପରେ କିଛି ସାଲଡ଼ କରିକି ରଖିଥିଲି ସାଲଡ଼ ନୁହଁ କାକୁଡ଼ି କାଟିକି ରଖିଛି ଦେଇଦେବି ଟିକେ ଆଉ ଜାଗା ନାହିଁ ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ପିଆଜ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ସେଇଠି ଦେବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ଥାଳି ପୁରା ତ ଡାଲି କଲରା ଚକଟା ଶାଗ ଭଜା ମୁଡ଼କି କାକୁଡ଼ି ତ ଖାଇବା ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଯିବା ଖାଇବାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ଥାଳି ତ ଚାଲ ନେଇକି ଯିବା କୁହ ଖାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ ଶାଗଟା ଖାଇକି କୁହ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି କଲରାଟା କଲରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପିତା ଏବେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ଖାଇସାରିବେ ଆମେ ମା ଝିଅ ଖାଇବୁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବି ତାପରେ ଖାଇକି ମା ଝିଅ ଶୋଇବୁ ଗାଧୁଆବେଳେ ଟିକେ ନ ଶୋଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି କାହିଁକିନା ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯାଉ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ତ କେଉଁ ଆଡ଼େ ସବୁ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି କାଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବାତ୍ୟା କାଳେ ହେଉଛି ତ ଆଡ଼େ ତ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନି ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବିନି ବହୁତ କାମ ଅଛି ଆହୁରି ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଘର ଓଳା ଓଳି ଦୁନିଆ କାମ ତାପରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଥିବେ ନିହାତି सब्सक्राइब करिए वीडियो लगे लाइक करिए कमेंट करिए तो रोची बाय बाय पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो से पर्यंत जय जगन्नाथ।